las puertas del infierno, si Él se mete en But if mí he enters y Él habita en and he mí, abides in that el day, gigante the giant, dejó de ser la misericordiosa de Dios. Hoy, today, hoy. Quiero que le salude al que esté a tu lado. I want you to greet the person next to you. Saluda al que esté a tu lado. Salúdalo. Greet them. Salúdalo. Greet them. Hay una gloria de Dios muy There is a glory of God cargada, una gloria carrying, preñada de favor de Dios. pregnant of the favors of God. Compártela con el que está a tu lado. Share with the person next to you. Dile, yo cargo gloria. Tell them, I carry glory. Dile, yo cargo gloria. Tell them, I carry Dile, glory. yo cargo gloria. Say, I carry glory. Yo cargo gloria. I carry glory. Pablo en una ocasión Paul, in an se occasion, dio cuenta de lo que cargaba realized what he carried, y miró a todo su alrededor and he looked at his y surroundings dijo, and said, de aquí en adelante from here on out, nadie me cause, may no one cause me any bother. porque traigo en mi cuerpo Because I las carry in my body marcas. the marks, the scars. What are you talking about? ¿De qué hablas? Esas marcas Those marks son su gloria. are his glory. Cuando el gladiador venía de la arena, when the gladiator When the gladiator salía de la would come arena, out of the arena, su gloria his glory eran las marcas. were the marks and scars. Y cada marca en su cuerpo And every scar on his body tenía una historia. had a story. Without helping you. Esta casa This house tiene marcas has marks and scars que cada año se han forjado. that every year have been forged. Y lo grande de esto es And the great thing about this is que tú eres quien carga esas marcas. you are the one who carries the scars. Tú eres quien carga esas marcas. You are the one who carries the scars. Porque esas marcas se han forjado Because those scars have been forged a través de los años through years en esta casa in this house. por medio de los hombres y mujeres Through the men and the women que le han creído a Dios who have believed in God en esta casa. in this house. Tú no le puedes creer a Dios en el aire. You cannot believe God in the air. Si le vas a creer a Dios, If you will believe God, tú necesitas un lugar you need a place donde poder creerle a to Dios. be able to believe in God. Es en un lugar That is a place que tú le vas a creer a Dios. that you will believe God. Porque el creer Because in believing es una manifestación is a manifestation que debe verse, that must be se seen palpa and be palpable y se debe manifestar, and must be manifested. transferirse. Si no hay una transferencia de lo que tú If you are not a crees, transfer of what you believe, entonces no le crees a then nada. you don't believe into anything. Porque lo que se cree Because what is es believed algo is something que se that transfiere. is transferred. Si no hay transferencia, If there is no es transfer, porque no hay una creencia. it's because there is no belief. Pero cuando tú crees algo, But when you believe something, tú lo vives. you live it, Y eso que tú vives and it's what you live en base a lo que crees, based on what you believe te forja that forges you, y te desplaza, and it removes you. te quita. It takes you out of the Y way, Él toma and then he takes tu lugar. your place. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Pastor, what are you talking about? Cuando Pablo abrazó When Paul embraced lo que creyó, what he believed, él fue desplazado. he was removed and displaced De manera tal que dijo, in such a way that he said, ya no vivo yo, I no longer live, 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 ya no vivo yo. I no longer live. Tú no puedes You cannot transferir una creencia transfer a belief que pase a generaciones that surpasses generations si tú no eres desplazado. if you aren't removed. Para poder tener esta fresa, To be able to have the strawberry, la semilla the seeds que la produjo, that produced it, la semilla que la produjo, the seed that produced it, cuando cayó en tierra, when it fell on the earth,
¿Sabe lo que tuvo que suceder en esa semilla? You know what had to happen to that seed? ¿Qué tuvo que suceder, pastor? What had to happen? Tuvo que It had to morir. die. Wow. Qué rica. Qué rica, qué rica. Very tasty. ¿Sabe por qué todavía hay gente que cuestionan las primicias? You know why there are still people that question first fruits? Porque no han muerto. Because they have not died. Porque no han muerto. They haven't died. Cuando tú mueras, When you die, entonces then vas a poder entender you will be able to understand. Tienes que dejarte enterrar. You have to bury it. Ya, ya. Para hoy debutar esta ricura, To be able to debut this la semilla tuvo que sweetness, ser enterrada the seed had to be buried. y tuvo que descomponerse It bajo had la to tierra. decompose on the earth. Hay gente que tienen semilla. There are people that have seeds Hay gente que son una semilla. that are a seed. No, no es lo mismo tener semilla. It's not the same to have a Y no es lo seed mismo que ser una semilla. compared to being a seed. ¡Woo! ¡Ey! ¿Tú sabes quién fue una semilla? You know who was a seed? Isaac fue una semilla. Isaac was a seed. Porque a Isaac Because Isaac lo mataron. was killed. Fue sacrificado. He was sacrificed. Y cuando fue sacrificado, And when he was sacrificed, entonces then Abraham, Abraham, que sacrificó a Isaac, who sacrificed el Isaac, cielo se le abrió his heavens were opened y recibió and received la primicia the first fruits de aquel of que he iba a llegar a la cruz who would go to the cross para ser sacrificado to be y sacrificed ser enterrado. and be buried. Los judíos The Jews, le dicen a Abraham, Tell Abraham. le dicen a Jesús, they say to Jesus, nosotros somos hijos de we are Abraham. the children of Abraham. Y Jesús le dice, And Jesus says, si ustedes fueran hijos de Abraham, if you were the children of Abraham, supieran quién soy yo. you would know who I was. Come on now. ¿Saben por qué? You know why? Porque Abraham, Because Abraham, que ustedes dicen que es su padre, whom you say is your father, él vio mis días. he gave my days. Ellos no lo podían asimilar. They couldn't assimilate. Ellos le dicen, They said, pero ¿y cómo tú, but how do you, siendo tan jovencito, being so young, puedes decir can say que tú eres antes que nuestro padre that you Abraham? are before our father Abraham? ¿Sabe por qué? You know why? Porque una semilla, Because a seed se regenera. is regenerated. Porque lo que se transfiere Because what is transferred no envejece, does not age, no muere. does not die. Él es antes. It is before. Él es el mismo hoy He is the same y today, ayer. yesterday. Porque lo que cae en tierra Because what falls on ground permanece. remains. Lo que tú siembras hoy Because what you sow today va a tener will have más años more years de vida of life sobre la tierra over the earth que tu existencia en la than tierra. your existence on the earth. Porque tú y yo sembramos un árbol Because you and I so No plant a tree, morimos. we die, y el árbol and the tree, y pasan los años and the years y el pass, árbol sigue dando and the tree frutos, continues to give y fruits, los tuyos and yours siguen comiendo continue eating del árbol que tú. of the tree that you. Oye, Listen, listen. mis generaciones My generations comerán will eat de cada árbol of each tree que yo estoy plantando hoy. that I am planting today. Porque ellos, Because they, mira lo que hace Isaac. look at what Isaac does. Cuando Isaac crece When Isaac grows up y se hace un hombre and he becomes a y man se casa and gets married y tiene hijos, and has children, Isaac Isaac no tuvo que
abrir did not have to open ni un solo pozo. a single no tuvo well. que cavar ni un solo pozo. He didn't have to dig up a well. ¿Sabe por qué? You know why? Porque su padre Abraham Because his father ya Abraham había abierto los pozos had already opened up the wells para él. for him. ¿Sabe lo único que hacía Isaac? You know what the only thing Isaac would do? Volvía He would a continue reabrirlo. to reopen them. Porque como se habían dejado de usar, Because since they had stopped using them, había que reabrirlo. they had to reopen them. Hay gente que tienen There are semillas. people that have Las seeds. semillas se le pudren en la Seeds mano. rot in their Y hands. por eso no ven And producción. for that reason, they don't see Porque production. si la semilla se pudre en la mano, Because if the seed is rotten in their no hand, lleva fruto. they don't take it to Porque fruit. necesita estar bajo la Because tierra. it needs to be below the earth, Donde están los elementos de where la the tierra elements are. que la van a podrir, That will make it pero rot. la van a conservar. But they will conserve it. La Biblia dice, hay gente que retiene There are people that y retain reteniendo and retaining. quedan en pobreza, dice la They end up palabra. in poverty, says the word. Esa gente que retiene Those people that son retain la gente que las semillas se le pudren en la are the mano. people whose seed rots in their hand. Una vez vino un pastor africano acá. Once an African pastor came here. Siéntese, mi santo. Take your seat. Como dijo Lucas ayer. As Luke said Yo yesterday, estoy predicando. I'm just preaching. Sunday, el pastor de Nigeria, Pastor Sunday from Nigeria, él nos enseñó algo. he taught us Él something. dijo, He said, o usted le da a Dios, or you give to o God, usted le da al diablo. or you give to the devil. Pero hay una ley But there is a law sobrenatural that is supernatural, que rige al ser humano. that goes rigid on the Y human. es la ley de dar And it's the law of giving a algo superior. to something superior. Déjame decirle algo. Let me tell you something. Primer principio de la plenitud. First principle of fullness. Media que me siga ahí arriba. Primer principio. First principle. El dar To give es el resultado is the result de una revelación. of revelation. Mira, lo que el pastor nos enseñó anoche, What the pastor taught us last lo que night, nos enseñó hoy, what he taught us y today, todo lo que hemos enseñado año tras año, and year after year, que siempre es nuevo. that is always new. Usted no lo va a encontrar en ningún libro. You will not find it in a book. Usted no lo va a encontrar en compendios bíblicos. You won't find it in Usted biblical puede books. buscar los versos que se usan de base You can find the base y verses, buscar compendios. and Y usted no va a encontrar esas explicaciones. you will not find these Porque explanations. lo que es primicia, Because what is first lo fruits que es dar, what is giving es un asunto de is the revelación. result of revelation. Porque el dar Because to give no es una imposición. is not an Si imposition. tú quieres estudiar el cuerpo humano, If you want to study the tú human buscas los body, libros de anatomía, you look at the anatomy porque eso books, no cambia. because that doesn't El change. cuerpo humano es el mismo The de human body 2000 años It's the same from atrás. 2,000 years Es el ago. mismo de hoy. It's the same one Pero today. el dar, But to give, el dar to give, no es estático. it's not static. El dar To give se va mutuando, se va will come mutuando, mutating. se va cambiando, continues changing and renovating. renovando And renovating constantemente. constantly. Primero, First, Dios aparece en la tierra God appears on en the earth medio de un caos, in un the midst desorden of a chaos and y un disorder vacío. and of Y en emptiness. medio de ese vacío, And in the midst of the en medio emptiness, de ese caos, in the midst of the y de chaos, ese desorden, of that disorder, se revela un A Dios God is revealed dando. that is giving. Primero, First, da un orden giving in order en ese desorden. in that disorder. Después de dar ese orden, After giving the order, se presenta ese Dios then is presented a God dando that is giving de donde no había. from where there was nothing. No había nada. There was nothing. Y dice la palabra And the word says, que él dijo, like he haga, said, let there be. y fue hecho. And it was done. Le dio a la tierra árboles, He gave earth trees, le dio peces, fishes, animales, animals, aves, porque la birds. tierra estaba vacía. because the earth was empty. Primero le dio un orden a la tierra First he gave the earth an y order, después le dio todo lo que la tierra and necesitaba. then he gave it everything that Le it dio el needed. color verde, He gave it the color le green, dio el color, ese color del otoño.
otoño, that color from le fall, dio todo lo que la tierra everything necesitaba the earth para needed ser hermosa. to be beautiful. Le dio vida. It gave it life. Pero el dar no se detuvo ahí. But the giving did not detain itself El dar there. de Dios seguía The evolucionando. giving of God continued to evolve. Y ahora And now, la tierra necesita the earth needs alguien someone que la cuide, to take que care la of it, to proteja. protect it. Y Dios And God primero está dando first is giving a la tierra. to the earth. Ahora dice, Now he says, le falta algo más a la tierra. something else is missing. Hagamos al hombre. Let us make man. Pero a ese ser llamado hombre That being called man, le dio he gave dos cosas de él: two things, imagen image y semejanza. and likeness. Y sopló de él. And he blew of him. ¿Por qué He usted breathed cree of him. que el resucitar a la gente Why do you think to resurrect people tiene que ser boca a boca? has to be mouth to mouth? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por Why? qué? Why? Porque fue el modo que Dios usó Because it was the way that para God used darle vida. to give life. Porque en él, Because in him, dijo Juan, said John, estaba was la the vida life de of los hombres. the men. Primero Dios de lo que no había. First he gave from there was Trajo de nothing. lo que no había. He brought from where there de lo was que no nothing. existía. From what didn't Pero exist. cuando hizo al hombre, But when he made man, dijo, he said, no voy a darle vida I'm not going to give him de life lo que no existe. from where there Le is voy a nothing. dar vida I'm going to give him de life lo que from where me voy a tomar de mí I'm going to take from myself y le voy a dar de mí, and I will give of it de myself, mi vida, of my life, de lo que yo soy. of what I am. Es como va evolucionando You el see dar. how giving evolves? Ahora se va a dar de él mismo Now he's going to give of himself al hombre. to men. O tus dádivas a los niños Or your gifts to children, no van evolucionando. are they not evolving? O tú le sigues dando lo mismo desde que nace hasta que crece. Or do you give them the same from the time they were born? No, No. esas dádivas van evolucionando. That giving Llega un evolves. momento que queremos que vuelvan a ser niños. There's a moment we want them to be children Porque again. ahora las dádivas nos salen más caras. Because now the gifts are more expensive. Hello. Ah. Un día se les regala una bicicleta. One day you give them a bike, Pero mientras va creciendo, but as they're growing, te tienes que ir preparando. you got to prepare Porque yourself va a llegar el día because the day is que hay coming que darle un carro. that you got to give them a car. El dar To give evoluciona. evolves. Por eso cada año That's why each year nosotros tenemos que enseñarte. we have to teach you. Porque una primicia Because the first fruit, sin revelación, without revelation, sin conocimiento, without knowledge, no tiene garantía de repuesto. does not have a guarantee. Usted no puede venir aquí. You can't come here. Porque es una moda. Oh, because it's a Yo voy a fashion. dar primicia porque todo el mundo la está I'm dando. going to give first fruits No, because everybody señor. gives it. No. Usted tiene que tener la You revelación have to have the de revelation qué es lo que usted va a hacer of what you are going to do al dar primicia. when you give first fruits. Hubo una pareja There was a couple que quiso meterse a la ola that wanted to enter the porque wave todos están vendiendo sus propiedades because everybody's selling their y properties. traían a la casa de Dios su And primicia. they would bring their first fruits to the Ah, house eso of God. así. Oh, it's like that. ¿Cómo venderla de nosotros? Oh, let's sell our house. Y la vendieron And they sold it. y se pusieron de acuerdo. And they got an Pero agreement. ellos ignoraban But they ignored que era el traer a la casa de Dios what it was to bring to the house los of God. ingredientes que se ocupan. The ingredients necessary. No es lo que tú tienes, It's not what you have. es lo que tú eres. It's what you are. Para que tú tuvieras vida, For you to have life, Dios no dio lo que él tenía. God did not give what he Él had. dio lo que él es. He gave what he was. Y Ananías y Zafía se pusieron de acuerdo. And Ananias and Sapphira got Y an vinieron a agreement. Pedro And they came to y Peter. dijeron, mira aquí traemos. And they said, look, here we bring. Ok. Okay. Entonces la vendieron en tanto. So they Sí, sold it for sí, so la much. vendimos en tanto. Yeah, we sold it for this much. Cuando tú traes a la casa de Dios, You bring to the house of tú God. estás haciendo una declaración You are making a declaration de lo que tú has recibido. of what you have received.
Cuando tú no traes a la casa de Dios, What you don't bring to the tú house of estás God, haciendo otra declaración. you're making another Tú estás declaration. declarando You're que declaring tú no has recibido that nada you have de received Dios. nothing from God. Tú estás declarando You are declaring que Dios no te ha dado nada. that God hasn't given you anything. El día pasado el profeta Chapman decía, The other day, Prophet Chapman said, todos nosotros aquí all of us here tenemos más que una medida de harina have more than a measure of, y más que un poquito de aceite. and more than a little bit of ¿Sí oil. o no? Yes or O no? sea que aquí no hay viuda de So Sarepta. here, there's no widow of Aquí Zarephath. no hay viuda de Sarepta. There's no widow of Zarephath. Aquí desde el que Here, menos tiene, even aquí the first desde el has, que menos the tiene one who has the hasta el least, que más and tiene, even the one who has tiene most, más que la viuda de has Sarepta. more than the widow of Yo Zarephath. voy que mínimo, I said the minimum, minimum, en tu despensa, in your tú pantry, tienes una bolsa de you have a maceta. sack of flour. Mínimo. Minimum. Tienes una botella de aceite de oliva. You have a bottle of olive oil. Mínimo una Minimum. botella. Y cuidado si tiene dos. And maybe two. ¿Sí o no? Mínimo tiene un galón de mazola. You have a gallon of oil. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? Mínimo Minimum. tienes un paquetito de tortilla. You have a pack of tortillas. Hello. Todavía hay tiendas mexicanas There are still Mexican que stores. no han quitado el letrero They haven't taken it out on the de side solo 2 paquetes de tortilla por of persona. only 2 packets of tortillas per person. Todavía. Still, Los groseros no. Los groseros somos nosotros, we're the ones to take que no la advantage. queremos llevar todas We want to take all of the y que el tortillas. otro que viene no encuentre. Entonces tú vienes a la casa de Dios So you come to the house of God y no pasas a ofrendar. and you don't come and give offering. El pasar a ofrendar To come and give es la offering declaración is a declaration de lo que tenemos en nuestro hogar. of what we have in our bank. Esa oración That worship de ignorancia of ignorance que se hacía años atrás that was made years a la hora ago de presentar las ofrendas. when we presented the offerings. Señor, Lord, y mira el que no tiene. and look at the one who does not have. ¿Ustedes se acuerdan de esa oración? You guys remember that prayer? Mira el que no tiene. Look at the one who doesn't have. Que no tiene. Who doesn't have. Cuando tú no tengas, When you don't have, preocúpate get worried y pregúntale a Dios. and ask God, ¿Por qué no tengo? why don't I have? ¿Por qué no tengo? Why don't I have? Porque si yo siembro, Because if I sow, yo siempre tengo que tener. I always have to have. Porque es una ley. Because it's a Señor, law. usted sabe lo que es la Do you ley. know what a law Usted is? sabe lo que es una Do you ley. know what a law is? 1 por 1 es 1. 1 times 1 is Eso es 1. una ley. That's a law. Eso no That cambia. doesn't change. Entonces, si usted siembra So if you sow obligatoriamente, by no obligation, importa que usted sea cristiano o no sea doesn't matter cristiano, if you're a Christian or not. si usted sembró, If you sowed, usted tiene que tener. you have to have. Ahora vamos a ver qué usted siembra. Now let's see what you Porque sow. si usted siembra una semilla de fresa, Because if you sow a seed of strawberries, usted no puede tener una naranja. you can't get an orange. Por eso la palabra dice, That's why the word porque says, todo lo que el hombre sembrare, everything that the man sows, si usted siembra, if you sow, compra una bolsita de semilla de fresa buy a bag of seeds of y strawberry usted seeds, la tira, you throw it. cuando venga la cosecha, When the harvest comes, ¿cuántas fresas usted espera tener? how many strawberries do you expect Pero to el have? vecino viene But the y neighbor compra comes, un saco de semilla de And he fresa buys a sack of seeds, y la riega también en su huerto. and he places them in ¿Cuál his va a garden. tener más fresa? Who will have more strawberries? ¿Que sembró la bolsita The one who o el que dropped, sembró el saco? or who sowed Porque the el que bag? siembra escasamente, Because who sows scarcely, escasamente will reap segará. Pero el que scarcely. siembra who generosamente, sows generously, generosamente will cosechará. harvest generously. Entonces, So, ¿por qué traemos why do we bring predicadores? preachers? ¿Por qué pasamos todo el mes de marzo enseñando? Why do we teach you all of March? Porque hay que abrirte el conocimiento Because we have to open your para que understanding pueda venir la revelación. for the revelation to come. No hay revelación sin conocimiento. There is no revelation without knowledge. Para usted tener revelación, For you to have revelation, usted tiene que adquirir conocimiento. you have to Hay acquire gente que knowledge. tiene el conocimiento, He who has acquired pero no knowledge, tiene la revelación. but they don't have Te explico. revelation. El faraón Pharaoh
tuvo el sueño. had the dream. Es el conocimiento. That's the knowledge. Pero le faltaba But he lacked la the revelación. revelation Porque Dios le había dado la iluminación. because God had given him the Pero no illumination, tenía la revelación. but he didn't have the Entonces revelation. necesitaba So this a alguien remember, que le trajera is similar to a person la revelación who brought the de lo que se revelation le había iluminado. of what had been illuminated. ¿Me sigue? You follow me? Usted viene de otro lado, You come from another place, entonces nosotros tenemos que enseñarle so we have to teach you para no imponerte. to not impose. Sino que el domingo mañana, So tomorrow sea que Sunday, venga el servicio de la mañana, be in the o morning sea que venga el servicio de la or the tarde, afternoon, tú venga ya con el you conocimiento can come with the knowledge y la and the revelación revelation de qué es lo que tú vas a hacer. of what you are about to do. De lo primero que tú has recibido en el año, Of the first you have received in the tú year, aparta para you Dios. separate for God. Mañana Tomorrow, tú no puedes venir you cannot y come decir, oh, déjame poner $1,000,000. and say, oh, let me put $1 million. No, si es No. primicia, If it's first fruits, ya usted tiene que tener esa primicia you already apartada had to have it separated para Dios for God en su casa. in your house. Dedicada para Dios. Dedicated to God. Porque esto no es una improvisación. Because this is not an improvisation. Caín, Cain, si buscamos if we find la vida de Caín y Abel, the life of Cain and Abel, Caín, Cain, al igual que Abel, just like Abel, ofreció primicias a Dios offered offerings to God, y le agradó a Dios and it pleased God cientos de veces. hundreds of times. Que la palabra me dice que al pasar el tiempo, Because the Bible tells me when time had passed, si me dice al pasar el tiempo, if it tells me the time had passed, volvieron Caín y Abel, Cain and Abel returned, es porque tiempo atrás it's because times ya habían ago estado ahí they had already been there. y no hubo ningún problema. And there was not a single Porque problem. las dos ofrendas Because both offerings fueron aceptadas were por Dios. accepted by God. El problema estuvo The problem was, en esta ocasión, in this occasion, donde Caín, where Cain, no sabemos lo que pasó, we don't know what happened, pero sí sé but we do que el know problema no fue la ofrenda. that the problem was not the offering. Tu ofrenda Your offering es solo la víctima is only the victim ante Dios, before God, pero el medio but the means eres tú. is you. Si la ofrenda es aceptada por If Dios, the offering was accepted by es God, porque tú fuiste aceptado por it's Dios. because you were Pero si accepted. la ofrenda es rechazada por But if the Dios, offering is es rejected, porque tú fuiste it's rechazado por because Dios. you were rejected by Porque God. antes de que tú llegues al Because before altar you reach the y altar pongas tu and ofrenda, place your offering, ya Dios te aceptó God already o te accepted you rechazó. or rejected you. No será mañana el rechazo, It's not tomorrow the rejection. no será It will not be. mañana el rechazo, The rejection pero won't be tampoco tomorrow, mañana but tomorrow will será la also aceptación. will not be the acceptance. Desde ya From now fuiste already, aceptado you have been accepted, o fuiste rechazado or you've been rejected por Dios. by God. Porque tu actitud Because your attitude es la de que termina. is what determines. Yo recuerdo un día, I remember one day, digo a mi esposa, I told my wife, quiero llevarle camisa a los pastores en El I Salvador, want to take some shirts to the pastors in pero El esta Salvador, vez no quiero llevarle una camisa suelta, but I don't want to take it loosely. una camisa arrugada, That's wrinkled up, una camisa sin un plástico. without a plastic. Dije a mi esposa, So I told my wife, vamos a Edimburgo, let's go to Edinburgh vamos a comprar camisas en su plástico. and let's buy dress Le shirts in the llevamos plastic. camisas nuevas, When we would take new shirts, pero por el tema de empaque, but because of packing de pagar and maletas, having to pay for bags, se embollaban todas it would get all messed con up. cierta delicadeza, pero ahí, With certain y luego delicacy, se but they were there. sacaban, And then he would pastor, take them de la out suya. and say, here, this is Yo le dije a yours. mi esposa, And I told my wife, yo quiero que ellos tengan el placer I want them to have the pleasure de abrir el plástico of de su removing camisa, the plastic of their shirt, de verle los alfileres puestos, of seeing the little things on them, con
¿Cuánto han experimentado eso? How many have experienced Por this? favor, tú tienes que entender You have to que understand lo que tú das that what you give es lo que tú eres. is what you are. Dios le dio al hombre de su vida, God gave the man of pero his llegó life. un momento But que a dijo, moment came ahora ya where he said, yo le di de mi vida. I already gave my life. Ahora qué es lo que voy a dar. But what am I going to give Ahora now? me voy a dar yo mismo. Now I'm going to give myself. Ya no le voy a dar de mi vida. I'm not going to give Ya up no my voy a life. soplar. I'm not going to blow. Ahora me voy a hacer hombre. Now I'm going to make myself Y me man. voy a dar yo mismo. And I'm going to give Por myself. amor a ellos. So that now Porque they, cuando tú das, because when you give, cuando tú das, when you give, tú expresas you express lo que tú eres. what you are. Tú no das dinero. You don't give Tú first. no das perfume. You don't give Tú perfume. das lo que tú eres. You give what you are. Tú no das ropa. You don't give clothes. Tú no das zapatos. You don't give shoes. Tú no das comida. You don't give Tú food. das lo que tú eres. You give what you are. Si usted If you sigue siendo la misma persona continue being the same person que da that escasamente, gives scarcely, eso quiere decir this means que usted no ha madurado, that you have not que matured, usted no ha evolucionado, that you haven't que evolved, usted sigue siendo la persona that you continue inmadura. being this La immature person. mezquindad, and being stingy. la mezquindad Being stingy es el resultado is the result de la inmadurez, of immaturity, de ser niños, of being a children, porque el niño because the child es mezquino is stingy por su inmadurez. because of his immaturity. El niño al mismo proveedor, He, the same provider, el niño the child, al mismo to proveedor the same le provider, dice que no. tells him no. A su mismo proveedor, To his own provider. el niño tiene dificultad para darle. The child has difficulty Alguien giving. está aquí. There's somebody here. Pero conforme el niño va creciendo, But as the child continues to grow, va entendiendo he begins to understand. y uno le va enseñando, And one teaches him, papi, Daddy, mami, Mommy, así no, not like this. tienes que dar. You have to give. Oh, pero yo soy tu papá. Oh, but I'm your dad. ¿Cómo tú me dices a mí que no? How are you going to tell me no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El niño es tan hambriento The child is so que el hungry niño esconde detrás lo that que he quiere. hides. Pero hay gente There are children, creyente que believers, todavía siguen siendo niños, that are still children. que siguen poniendo su mano detrás They ante continue Dios. hiding their hand before God. Y ese día que yo le dije a mi esposa, vamos a Edimburgo, And that day I told my wife, let's go to Edinburgh. mi esposa me dijo, My wife told me, vamos. let's go. ¿Cuántos son casados aquí? How many are married here? Y le sirven al Señor. And serve God. Mire, la palabra dice, The word says, ¿cómo andarán dos juntos how will two be together si no if they are not in Yo accordance? no creo que Sara I don't believe that iba a Sarah tener muchos problemas con Isaac was going to have much problems with Isaac a la hora de saber at the hour of knowing que Abraham lo llevaba that Abraham was taking a sacrificarlo. him to Yo no sacrifice. creo. I don't think so. Porque esa mujer que está ahí, Because that woman that was right there, cientos de veces, hundreds of times, Dios nos ha pedido God has asked us sacrificar a Esmirna y a to Daniel. sacrifice a Smyrna Y and ella Daniel, nunca se ha rehusado. and she has never stopped. Porque Dios sigue pidiendo a un Isaac. Because God continues to ask for an Isaac. Que usted y yo nos hagamos el desentendido. That you and I act like we don't understand. Señor, usted sabe la gente que se atribulan You know the people that get tribulated con la iglesia with the church por sus hijos. because of their children. Mire, como pastores, Look, as pastors, aquí nadie en 18 años here nobody in 18 years han tenido un disgusto con nosotros por nuestros hijos. have had a problem with us because of our children. Y eso es raro, pastores, que That's, no haya en cualquier momento un disgusto con sus hijos. and that's rare for pastors to not have a problem with the children, with the people. Que nosotros lo hemos sacrificado. We have sacrificed them. Lo hemos sacrificado. We have sacrificed them.
y la casa de Dios in the house of God, en la vida de mis hijos, in the life of my children. la casa de Dios ha estado antes que The ellos. house of God has been before them. Yo escucho ministro que dice, I hear ministers say, mi familia, my family, la casa de Dios, the house of God, lo demás. the rest. No, No. lo que Dios puso en mi mano What God placed in my hands está is en there prioridad. in priority. Está en prioridad. Is in priority. Que Dios debe ser primero. Because God must be first. Y si Dios es primero, And if God is first, lo que tiene que ver con él tiene que ser primero. it has to be, it Esa has to be mujer first. no puede estar primero que lo que es de Dios. That woman En cannot mi be vida before. no. Not in my life. Esmil y Daniel Smyrna and Daniel y Carla and Carla no pueden estar primero en mi vida que las cosas de Dios. cannot be before me. No, Cannot be Señor. before God's things. No, Señor. No, sir. Porque la manera en que yo le demuestro a Dios que Él es mi prioridad Because the way I show God that He is my priority, no es lo que yo le doy, it's not what I give Him. que Él es el dueño de todo. He is the owner of everything. Mi prioridad en Dios se My revela priority in God is revealed conforme al orden de mi vida. according to the order of my life. Conforme al orden de mi vida. The order of my life. Lo que yo hago primero, What I do first, donde yo gasto where I waste la mayor parte del tiempo. most of my time. Cuando Dios se revela a mi vida, When God reveals to my life, entonces And Él then pasa a ser el primero en mi He vida. becomes first in my life. Dios nunca le pidió al hombre que le diera. God never asked to be given. Cuando Dios viene a pedirle al hombre, When God begins to es ask for porque el to hombre man, ya había acostumbrado it's because the man had already come Dios accustomed to God a que reciba del hombre. to receive from man. Cuando Dios habló del diezmo, When God spoke of tithes, ya un hombre llamado Jacob a man, Jacob, había tenido un sueño en cierto lugar had already had a dream in a certain place donde una escalera se extendió hasta el where a cielo. ladder extended to El heaven, cielo se abrió. the heavens opened, Y allí en el extremo de la escalera and there in the extremes of the estaba el ladder Eterno. was the Y él Eternal. empezó a ver ángeles subir y bajar. And he began to see angels Y come up oyó and la down, voz del Eterno que le and heard the dijo, voice of the Eternal yo saying, soy Jehová, I am Jehovah, el Dios de tu padre the God of Abraham, your father Abraham, el Dios de tu padre Isaac, of your father Isaac, la tierra donde estás, and the land you te la step daré a on. ti por herencia. I will give to you as an Yo seré inheritance. tu Dios. I will be your Iré God. donde tú vayas. And wherever you te go, bendeciré. I will bless y you. todo lo que tú hagas And everything you será do multiplicado. will be multiplied. Hay alguien aquí. There's somebody here. Y cuando este hombre despertó, And when this man woke up, dice, he says, no, ven acá. oh, come here. ¿Y qué lugar es este? What place is this? Este lugar es llamado, This place is called ¿cómo? Casa. House. Escúchame. Listen, Hoy, ¿por qué yo tengo que traer mi primicia ahí? why do I have to bring my first fruits Es there? la casa de Dios. It's the house of God. La primera vez The first time que en toda la Biblia that in all the se Bible escucha la palabra casa de Dios, we hear the word house of ni God siquiera fue de la boca de Jesús, wasn't even from the mouth of Jesus, ni siquiera fue de los profetas, not even from the ni prophets, siquiera Dios. not even God. Fue un hombre It was a man que acaba de tener una who revelación had a revelation del lugar donde él está. of the place where he was. Y dice, And he says, oye, y todavía Cristo no había muerto en la cruz. and Jesus had not yet died on the O cross. sea que la iglesia todavía no había sido fundada. So the church had not yet been Y un founded. hombre con una revelación And a man with a se revelation despierta wakes up y dice que ese lugar and says that that no es place más que casa is de Dios. the house of God. Y le dice a Dios, And he says to God, si tú me llevas if you take y me me proteges, and protect ¿sabes me, lo que le está haciendo? you know what he's saying? Tomando las palabras Taking the que el words Señor le dio en la revelación. that God gave him the Yo voy revelation. contigo, pa, 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 I pa. will be Ahora with él le you. dice, And now he si says, tú lo cumples if así, you yo complete this, regresaré a este lugar I will return to this y place te daré a ti and I will give to you el 10% the de 10% todo lo que tú me des. of everything you give me. Dios le pidió eso. Did God ask for that? Dios no se lo pidió. God didn't ask for it. Dios no se lo pidió. God had not asked. Pero su abuelo But his grandparents venía de una guerra came from a war que fue a libertar a su sobrino. where he Y liberated cuando his tomó todo lo nephew. despojos, And when he took cuando everything, tomó todo el botín, when he took the spoils, llegó
he came. Y dice que en el camino And it says that on the way, salió a recibirle he went out to receive him. uno conocido como sacerdote del Dios Altísimo. One known as the high priest of the Y God luego Almighty. viene el escritor de la carta a los hebreos And the writer of y the book of recibe la Hebrews revelación que dice receives a revelation que that says ese que salió al encuentro de Abraham that he who went to the encounter of era Abraham un ser en la tierra was a being on the que earth no tenía principio, that did not have que no principles, tenía final. that had no Hay final. alguien aquí There's somebody y here. dice que era altísimo. And it says that he was high. Ay, hay alguien aquí There's somebody y here se ha determinado who has determined que el único que ha pasado por esta that the tierra only one who has passed through sin the un earth principio without principles, y sin un final without a beginning es or el an end, eterno, is the eternal, es el Hijo de Dios, is the Son of es God, el Alfa y el Omega, the Alpha and Omega, es el gran yo soy, the great I am, sin pariente, sin padre, without father, sin madre, without mother, sin un origen. without an origin. Alguien está aquí. There's somebody here. Cuando tú recibes la revelación, When you receive the revelation, tú lo que tú no entiendes, what you do not understand, tú no lo you cuestionas. don't question. Ahora fíjate que todo es conforme a nuestro corazón. Pay attention, all of this was in our hearts. Cuando la piba llegó a esta casa, When Viva got to this house, estábamos en los vientos de primicia. we were beginning Y ella le dijo a mi first fruits. esposa, And she says to my wife, pastora, First Lady, primera vez que yo oigo hablar de primicia. first time I hear speaking of first Pero fruits. si eso me bendice, But if that blesses me, yo me entro en eso I también. enter it. Yo me entro en eso I también. enter it. Porque cómo tú cuestionas lo que te Because bendice. how do you question what ¿Cómo tú blesses you? cuestionas lo que es para How do you bendecirte? question what's to bless you? Y ella dijo, no, yo me entro en esa hora. She said, no, I enter that wave Que para bendecirte. because it's to bless you. In the end, it's about you. Se trata de ti en el In the final. end, it's En el only final, about you. se trata solo No de se ti. trata de más It's nadie. about nobody else. It's only about you. Solo se trata de ti. Oye, it's only about you. Listen, solo se trata No de se ti. trata de más nadie. It's not about anything Cuando else. Dios pide When God que asks vengamos a Él for us to come a to Him, declarar to declare lo que Él nos ha dado, what He has given us, es porque ya Él tiene it's because He already has preparado prepared el resto de la masa the rest of the para el flour año entero. for the rest of the year. Dame lo primero que yo te he dado, Giving you the first that I've porque given you, ya yo preparé because I already el prepared resto del año the rest of the year, lo que vas a recibir. which you are going to Y la receive. palabra dice And the word que says si esa pequeña that porción if that small portion es sagrada, is sacred, esa pequeña porción if that small ha portion sido has been bendecida, blessed, el resto, the rest, la canasta, the baskets, cuánto más how much more bendecida será. will it be blessed? Ay, Dios mío. Dios. Yo nunca tuve una bicicleta. I never had a bicycle. Y mis hijos, And my children, mis hijos, my children, mis hijos, my children, mis hijos, no, ellos no le hicieron caso a bicicleta, mis hijos. no, they didn't care Mis about the bicycles. hijos, My a children, sus 16 años, 16 years ya old, tenían un carro cada uno. each already had a car. Yo llegué a los Estados Unidos, I came to the United States, le dije a mi esposa, told my wife, llévame a comprar una bicicleta, take me to buy a bike, llévame a comprar una bicicleta. take me to buy a bike. Y ahí la conservo todavía. And I still have it. La llevé, creo que quizá un año atrás, I think a year ago I took it a arreglar. to be fixed. Y el dueño de la tienda me dice, And the owner of the store tells me, te salen tanto. it's this much. Yo tengo nuevas I have one new one que valen lo mismo. that are work Y yo that le dije, costs the same. And I es mi said, primera it's bicicleta. my first bike. Arréglamela. Fix it for me. Sí, la arreglé. And yes, I fixed it. La arreglé. I fixed it. Que fue el sueño de un niño que nunca se cumplió. Because it was a dream of a child that was never accomplished. Pero nuestros hijos, But our children, a ellos no le mueven muchas cosas. they aren't moved by a lot of things. Porque el resto de la masa Because the rest of the flour ha sido certificada. has been El sanctified. resto de la masa The rest of the flour ya nada le mueve.
doesn't move them. Porque lo que era para nosotros un sueño, Because what was para for a ellos es dream, una realidad. for us is now a Imagínate quality. nuestros nietos. And imagine our grandchildren. Imagínate nuestros nietos. Imagine our Yo le grandchildren. dije a mi hijo, I told my son, si tú manejaste un BMW if por you drive the primera vez, BMW for the first mi time, nieto tiene que manejar my grandson has to drive mínimo un Lamborghini. at least a Lamborghini. Y si no es así, And if it's not like that, quiere decir que él le falló a it mi means that he nieto. failed my Porque grandson. yo como padre no le Because fallé I, a as a él. father, didn't fail him. Si la primera porción The first portion, usted se la aparta you separate it a su proveedor, to the provider. el resto de la masa, The rest of the flour, es eso. Olvídese lo demás. forget about the rest. Mi padre me dice, My father tells me, hijo, son, cuando tú me das, when you give me, lo que tú haces es guardarlo en el banco. what you do is keep it in the bank. Y no es que él me da para atrás, no. It's not that he gives it back to me. Es que hay un mandamiento, It's that there's a commandment, una ley, a law, una ley, A law. una ley. a law. Oye, ¿cuál es el primer What is mandamiento? the first commandment? Amarás al Señor, You will love the Lord, pero ahí no hay recompensa. but there's no reward. Ahí no hay ninguna recompensa. There's no reward there. Because you have to love God. Porque tienes que amar a Dios. Eso no es. That's not. Pero el próximo mandamiento, But the next commandment, honra a tus padres. honor your parents. Eso trae una promesa envuelta. That brings a promise involved. Ahora, ¿qué es honrar? Now, what is honor? Usted no puede honrar You cannot honor sin manifestar. without manifesting. Usted no puede honrar You can't honor sin manifestar. without manifesting. Yo honro, I honor, entonces yo manifiesto. so I manifest. Pero cuando usted marca, usted es marcado por una revelación. When you are marked by a A revelation, partir de ahí from there on, se convierte en lo que usted it es. begins to become what you are. Nos fuimos a Edimburgo. We went to Edinburgh. Cuando llegamos allí, When we get there, señores, parece que Dios cogió adelante. looks like God went before us. Siempre. Parece que Dios vio y dijo, espérate que te voy a sorprender. Seems like God said, wait, I'm going to surprise Estamos you. hablando de casi 30 camisas. We're talking about 30 shirts. 30 camisas, por más baratas que sean. As cheap as they can be. ¿Cuánto le vamos a tirar? How many is it going to be? How much is it going to be? Ponla $10. Let's say $10. ¿Cuánto sería? $300. $300. La vamos a poner a $10. Let's say $10. Que yo no la voy a comprar a $10. And I'm not going to buy it at $10. That's not true. No es cierto. Porque para ministrar, Because to administer, yo no me la pongo de $10. I don't Entonces, put on a ¿por qué un $10 shirt. pastor, So why to a pastor, un hombre llamado igual que yo por Dios, a man called by God, yo le just voy a like me, regalar algo am I going to give para que ministre delante del mismo Dios something que yo to ministro minister before the same lo God I que yo minister no me pongo? what I won't put on? ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Tú sabes mi problema a la hora de regalar. You know my problem at the time of giving? Que batallo. I battle Porque que me gusta. because I like it. Porque que se parece a mí. Because it's like me. Y soy yo. It's me. Hermano, y fuimos. And we went. Y la tienda para sorpresa la están cerrando. And the store is closing. Camisas de $80 $80 shirts están a $25. are $25. Y yo empecé a tirar camisas. So I started grabbing shirts. Y esta, fulano, This one. no, esa no se parece a él. No, that's not like him. Esta sí se parece a él. This one's like him. ¡Fua! Y esta, And this one? sí, es. ¡fua! Yeah, this one, perfect. Y cuando ya tengo las camisas para El Salvador, So when I have the shirts for El digo a Salvador, mi esposa, I tell my wife, oye, pero después que vengamos a El Salvador, but we're going vamos to para Salvador. Santo Domingo, We're going to DR. cojámosla de Santo Domingo también, Let's grab the shirts for DR too. aprovechemos, Let's que take están a advantage. $25. They're $25. ¡Fua! La pusimos, We put them there too. llegamos a la caja. We get to the Dijimos Cashier. que a 10 son unos 300. we said $10 shirts are Están a $300, $25. but they're $25. What? How much? What? What? Y dice la cajera, And the cashier says, I don't believe it. I don't believe it. No lo creo. Hey, denme un número. Give me a number. Denme un Someone. número. ¿Eh? 200. 200. 700. 700. ¿Eh? 1000.
El número más bajito. ¿Cuánto, Nilda? ¿Ah? 400. 400. 60. 70. $1.50 centavos. $1.50. $1.50 centavos. $1.50. Con 50 centavos. $1.50. Ya no 30 camisas, más de 30 camisas, porque cogí la de. El total. The total. Listen. Listen. No cada camisa. It wasn't each shirt. For todo. It was the total. La cajera dice. The cashier says. What? What? I don't believe it. No lo creo. Digo yo, what's wrong? ¿Qué pasa? What's wrong? It's $1 It's $1 with 50 cents. and 50 cents. Cóbrate. Ma, agarra las bolsas. Hey, take the bags. Cóbrate. Charge it. Nos fuimos. We left. We're out of here. Porque cuando tú honras. Because when you honor. When you honor. Bajo ética. Under ethics. Bajo la ley. Under the law. Cuando tú honras con principios. When you give with No, principles. eso es para darlo. Now that's giving. Vamos a dar lo que sea. We're going to give whatever. Y mire. Look. Vamos toda la acera con todas estas bolsas. With all these bags. Y le digo a mi esposa, And I tell my wife, nos falta una persona. oh, we're missing one Pero person. no es pastor. And it was a pastor Uno de allá donde Samuel John. from Samuel Quiero Jones. llevarle 2 camisas. I want to take him 2 shirts. Ma, Ma, déjame devolverme. Y cojo let me para go allá. back. ¡Fua! And when I go back, Y cojo las 2 camisas. and I take the 2 shirts, Y la muchacha me cobra. and she charges me, Y me dice, and she says, 27 tanto 27 something por 2 camisas. for 2 shirts. De la misma. Se cerró. It closed, Y él no era un pastor. and he was a pastor. Y yo la pagué con gusto. And I paid it happily. Pago más de 30 camisas, uno con I was 50. like, I got more than 30 shirts for Uno con $1.50. 50, ¿qué más yo voy a pedir? What more am I going to ask Pero for? yo entendí. But I understood. Y yo le dije a mi esposa, I told my wife, Ma, Ma, wow, wow, ¿cómo es Dios? how is God? ¿Sabe cuánto salieron estas 2? You know how many Lo years que no costaron las 30 y pico. will cost 30 something? Casi 30 me costaron estas 2. Almost 30 for these 2. Porque Dios cerró el portal. Because God closed the portal. Oye, Listen, ¿vale la pena? it's worth it. ¿Vale la pena ser un dador? Is it worth it to do it? Yo no doy I do not give porque me gusta dar. because I like to give. Yo doy I give porque eso es lo que yo soy. because it's what I am. Mira lo que dice la palabra. Look at what the word says. Dios bendice God blesses al que da alegre. the one who is happy No, giving. Dios bendice No. al He dador. blesses the giver. Al dador, The giver. o sea, lo que tú eres. Exactly Tú what you eres are. un dador. You are a giver. Yo soy un dador. I am a giver Yo doy I porque give es lo que yo soy. because it's what I am. Hay gente que son mezquinas There are people that are stingy y hay otros que son dadores. and others that are givers. Ponte sobre tus pies. Get on your feet. ¿Quién tú eres? Who are you? ¿Quién tú eres? Who are you? Lo que tú eres What you are se manifiesta is manifested en tu diario vivir. in your daily life. Cuando David When David se levanta una mañana gets up one morning y se pone su ropa real, and they put on their clothes, mira a su alrededor, look around them, está buscando they go y looking, le preguntan, ven, préstame una copa de esa. Y le preguntan a David, and they ask quizás a David, los que están alrededor de él, they ask the people around him, mi rey, ¿qué usted busca? my king, what are you looking for? No sé, me falta I algo. don't know, something's missing. Hay un vacío dentro de mí. There's an emptiness inside of me. El rey lo tenía todo. And the king had it all. Quizás Maybe le preguntan, Maybe he's asking, ¿quiere una nueva esposa? you want a new wife? No es eso. No, No it's es not eso. that, it's not that. ¿Quiere un nuevo vestido? You want a new No, dress? no es eso. I don't want that. Y de repente dice David, David all of a sudden says, hay alguien aquí, there's somebody here, hay alguien en mi reino. someone in my kingdom. Salgan a buscar, miren, Go out and look for cuestionen, investiguen. Find out Alguien somebody en quien yo pueda in tener whom I can have misericordia. mercy. Bendito Dios.
Blessed be God. Porque cuando tú eres lo que eres, And when you are what you are, tú vas a buscar you will seek para tú manifestarlo. to manifest it. Quizá David esa noche no dormía Maybe David tranquilo, couldn't sleep that night. inquieto, And y así unsure. se levantó. And he got up like Es that. que tengo años So I have que years. no doy misericordia. And I don't give Y ahora mercy. que soy rey, And now that I am king, David vivía en los campos de batalla. David lived on battlefields. No tenía tiempo para misericordia. He did not have time for mercy. Pero ahora que rey, But now that the king dice, yo necesito a alguien says, I need somebody que tenga necesidad that has need de misericordia. of mercy. Porque quiero dar misericordia. because I want to give. Oh, bendito Dios. Oh, blessed be God. No dé porque te pidan. It's not because they ask you. Da porque tú necesitas. Give because you need. ¿Sabe? Yo no respiro I do not breathe porque quiero. because I want to. Yo respiro I breathe para vivir. to live. Yo respiro I breathe porque es lo que soy. because it's what I Un am. ser A vivo. human being. A mí nadie me enseñó a respirar. No one taught me to breathe. Usted ha ido a unas clases de respiración Did you take breathing classes para vivir. to breathe? De aquí en adelante. From here on out. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, ese hombre. Ese hombre. De aquí en adelante. De aquí en adelante. From here on out. De aquí en adelante. From here on out. Yo quiero que los hijos de esta casa I want the children of this house den to give por lo que son. by what they are. Como decía nuestro hermano Sergio anoche, As our brother Sergio was saying, yéndose a los Corintios. going to the Cada Corinthians, quien dé. Cada quien dé. each one may give Conforme propuso according to what en they have su proposed corazón. in their ¿Sabe hearts. por qué? You know Porque why? lo que tú eres. Because it's what you are. Iglesia, Church, Indy Tabernáculo. Indy Tabernacle. El domingo no ofrende Sunday, do not give offerings desprendidamente loosely porque se haya comunicado una necesidad. because the need has been communicated. Debe ser tu estilo de It ofrendar. must be your lifestyle. Debe ser tu estilo de dar. It must be your style of giving. No necesites un pretexto. Don't need a pretext. Y escúcheme esto. Listen to this. Tú eres un empleado. You are an employee. Por ejemplo, tú tienes una tienda. Let's say you have a store. Tú vendes fresa, You sell strawberries, uva, grapes. todo esto fruto tú lo vendes. You sell all of these fruits. Y hay primicias. And there are first fruits. I'll take one too. Hay primicia. There's first fruits. Tú dices, You say, bueno, well, hay primicia. there's first fruits. Mi primicia van a ser. My first fruits are Bueno, going to tú be. cosechas todo esto. Say you harvest Tú all of dices, this. bueno, mi primicia My first fruit va a ser la primera cosecha de fresa. will be the first Porque harvest tú of strawberries. cosechas fresa. Because you harvest strawberries. Pero si tú no cosechas fresa, But if you don't harvest strawberries, ¿cómo tú vas a decir? how will you say, Yo voy a llevar de primicia I'm going to take first fruits 50 bolsas de fresa. of 50 bags of Y strawberries? eso es lo que tú cosechas. Is that what you harvest? ¿Me sigue? You follow me? Por ejemplo, los amadores pueden decir, For example, they can say, la primicia, my first fruit, le vamos a decir al pastor, we're going to tell pastor, que van a ser 50 baskets de ice cream. 50 baskets of ice cream. Porque ellos producen, ellos hacen ice cream. Because that's what they make, that's what they do. Porque la primicia Because first fruit es el primer fruto is the first de fruit lo que tú siembras, of what you sow, de lo que tú recibes, lo que tú produces. of what you receive and produce. Por ejemplo, For example, usted hace qué cosa? you do what thing? Usted tiene un restaurante, You have a restaurant, vende comida. you sell food. Usted dice, pastor, You say, pastor, yo quiero traer mis primicias I want to bring my first fruits que sea to be, para darle de comer to give to a los eat primeros 10 predicadores to the first que 10 la preachers casa traiga. that the house brings. O quiero darle de comer a los predicadores que vengan durante el año. Or the preachers that come during the year. Amén. Amen. Amén. Amen.
Porque eso es lo que usted produce. Because it's what you produce. Ahora, Now, si usted sintió, if you felt, vamos a decir, let's say, quiero comprarle un vacuum a la iglesia. Usted hace vacuum. I want to buy a vacuum for a church. Usted hace vacuum. Do you make vacuums? Usted tiene una compañía que fabrica vacuum. Do you have a company that fabricates Ahora, vacuums? si usted sintió eso, Now, if you felt that, usted regale un vacuum a la iglesia. give a vacuum to the church. Pero eso no puede ser su primicia. But that can't be your first Porque fruit. usted no fabrica vacuum. Because you don't make Usted, vacuums. usted me entiende lo Do que you understand what I'm usted me trying to get entiende? to? Ahora, si usted tiene una fábrica, hace vacuum. Now, if you have a fabric, Usted a company dice- that makes vacuums, Usted dice, you say, el primer vacuum del año the first vacuum of the year que se saque de la producción that comes out of the production es de la iglesia. is the church's. Ya esa es la primicia de su compañía. That's the first fruit of your company. ¿Tiene sentido? Does it make sense? Mire, mi esposo y yo le dijimos que estamos abriendo una compañía. My wife and I said we're making a El company. primer cheque The first check lo vamos a recibir el lunes. we're going to receive on Monday. Yo le dije a mi esposa, And I told my wife, el primer cheque de Royal Cleaning Service the first check of Roger's cleaning service es primicia para la casa de Dios. is first fruit for the house of God. Porque es lo que nosotros recibimos. Damos un servicio Because it's what we receive. We y give a service recibimos dinero. and we receive money. Yo no produzco nada ahí. Yo no fabrico. I don't produce or make anything. Amén. Amen? ¿Usted me entiende? You understand? Levante su mano ahí. Lift up your hands.